पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ J&K۔ نئی سوچ، نئی امیدوں، نئے ارادوں اور نئے ولوروں کے ساتھ آپ کا من پسند لائیو شو گڈ مارننگ J&K لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید کرتے کہ ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ استقبال آپ سب کا گڈ مارننگ J&K کے اس لائیو شو میں۔ ناظرین محترم، آج سال 9 کی جو ہے 20ویں تاریخ ہے، یعنی 20 جنوری سال 2021 بدوار کا دن، اور آج کے شو میں مسعود منتظر اور اقراء اخون آپ کے میزبان رہیں گے۔ اور سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ناظرین محترم ہم اپنی جو سکھ برادری ہے ان کو آج کے خاص دن پر پرکاش پورب پہ مبارکباد دینا چاہیں گے۔ آج کے دن سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا یوم پیدائش ہے، اور آج کے دن نہ صرف جموں کشمیر بلکہ ملک اور بیرون ملک میں بھی جہاں جہاں سکھ برادری آباد ہے اس دن کو بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ خاص سبھاؤں کا اہتمام رہتا ہے، گردواروں میں لنگر کا اہتمام رہتا ہے اور شبد کیرتن رہتے ہیں۔ خاص کر جب ہم آج کے دن کے تعلق سے بات کریں، اس خاص دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گرو جی کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو روحانی اور مثالی زندگی ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور سب سے پہلی بات اقرا جو ہے وہ موسم کے تعلق سے یہی ہے کہ جس طرح سے جو سردی کی اگر ہم بات کریں تو کچھ وہ ریلیف ابھی تک دکھ نہیں رہا ہے۔ لگ رہا تھا کہ شاید جو شدید سردی کی جو لہر ہے اس میں تھوڑی کمی آئے گی، ایک دن نرمی رہی بھی، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ جو یک بستہ ہوائیں جو ہیں، خاص کر جو صبح شام ہیں، لوگوں کو کافی پریشان کر رہی ہیں، اور معمولات زندگی جہاں تک بات کریں تو کام کاج پہ بھی کافی اثر پڑا ہے۔ تاجر حضرات جو ہے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ کام پہ نکلتے ہیں اور سپہر ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے، تو کافی ساری پریشانیاں ہیں۔ اور ڈل جھیل کی بات کریں یا دوسرے جو آبی ذخائر ہے اس کی بات کریں تو وہ منجمد ہو چکے ہیں، اور کل رات کے دوران ہم دیکھتے ہیں جو درجہ حرارت جو ہے وہ پھر سے، اگر سری نگر کی بات کریں تو -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور سرد ترین جو ضلع رہا وہ شوپیاں رہا۔ بالکل خیر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے ناظرین تک ہم ٹیمپریچر اور موسم اور محکمہ موسمیات کی کیا اطلاع ہے اور ٹریفک اپڈیٹس کیا ہے وہ بھی ضرور پہنچائیں گے۔ اس اطلاع کے لیے، اس معلومات کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خیر، یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ ضرور بدل رہا ہے۔ گلاب پتھروں پر کھل رہے ہیں اور چراغ آندھی میں جل رہا ہے۔
किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी, यहाँ मैं फूलों की छाँव में हूँ और वहाँ वो कांटों पे चल रहा है। खैर गुड मॉर्निंग जे के फ़कत दूरदर्शन कशरिच अख नशरियात बल्कि यह तुहद सह अन यथ मज येल तुह वछान छु तह पनुन अक्स लबने यवान, सो अख अन युस तुहंदन हालातन हिंस जज्बातन हिंस एहसासातन हिंस अक्सी करान छु। सो अख बैठक यमिक दरवाज हमेश अकिस पस सिंद बापत पन्न नाजरीनन हिंद बापत यल छ आसान, तोह सारनी हुंद बेक फिर वछ मंज इस्तकबाल। खैर सुबह सुबह यम सात अस कह रच कथ बोजान छ या कह नसीहत आमोज कथ बोजान छ तम पत सो कथ सनिस जहनस मज तमि आय पैवस्त गसान कि दोहस यम सात अस जरूरत महसूस बास या जिंदगी हिंदिस कुन त मरहलस पे यत अस जरूरत पे तथस छ सो कथ अमलावान। तो प्रोग्राम किस आगाज़स मज छ तोह तम जरूरी मालूमात वातनावान, मगर सत सत कह तम अकवाल यम जन सान कनन कुन जाय गसान या यम जन अस त कुन जाय पर तथ पे अमल करने कोशिश करान सती तोह ताम वातनावान यम गर्ज कि पानस त दिमो अकि फिर बे चन वन तो पानस त करनो अकि फिर बे याद हनी। खैर मेरे जहनस मज कौल मसूद सोब जन बह यथ कि पन्न नाजरीन तम वातनाउन अकिस अंग्रेज मुफक्र सुंद यमिक तर्जुम इत पट जे यह कैसा तोह सही बास ती गस करुन ति गस न करुन यह तोह सहल बास या यह तुई अख ब्याख वुचुन करान। अल्लाह ताला छु हर अकिस इंसानस अख खास दिमाग दितमुत युस सलाहियत छु थावान सही तो गलतस दरमियान तमीज करनुक, यमकिस बुनियादस पे अकिस इंसानस अशरफुल मखलूकातुक लक़ब आव दिन। बाजे छुना अख इंसान मसूद सब क्या करान सही मंजिलस ताम वातन बापत कह सहल वथ इख्तियार करान बगैर यम कथन जान हासिल कर कि अत बत मज हेकि फरेब तथ अत बत मज हेकि धोख तथ या बाजी क्या करान अकिस बेकिस कुन वछान तो तिमे वसफ पानस अंदर पैद करने कोशिश करान तथ वत पे पकान पत यम सात तोत वत हेकान या तिम पैरामीटर्स यम सात मीट गसान तो अमिस मायूसी सिवाय कह लबने यवान। इसलिए हमेश हमो पन्निस जहनस कम हमेश हमो पन्निस दिमागस कम तो यकीन मानियो सोन दिमाग युजन यह बेस्ट जज। अल्लाह तालस करो यही दुआ कि योत ताम अस दुनियाहस अंदर मौजूद सोन दिल तो दिमाग दोशवे था बराबर आमीन या रब्बल आलमीन। खैर सलाम दुआ गो मगर सती यमिक तो इंतजार आसान प्रोग्राम किस आगाज़स में गो मौसम तो ट्रैफिक के हवाले महकमा मौसमियात से मिली ये इतला के मुताबिक आज मौसम खुश्क रहेगा, वही सुबह के वक्त यानी इस वक्त हल्की धुंध छाई रहेगी और जब हम स्टूडियो की ओर आ रहे थे तो हमने इसका नज़ारा देख लिया, हल्की धुंध थी। टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 16 डिग्री सेल्सियस और लेह में -6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते चले। जिस तरह से आप बाखबर है कि केला मोहरामबन के करीब जो पुल गिराया उसके मरम्मत का काम अभी जारी है और उसके मुतबादिल जो बेली ब्रिज को खोला गया ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए, उस पर आज उधमपुर में जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, जो फंसी हुई गाड़ियां हैं, उन्हें श्रीनगर की ओर आने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम किसी भी गाड़ी को मुखालिफ समझ चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और एक हिदायत ट्रैफिक महकमे की तरफ से वो ये कि जो ये नया ब्रिज है जो बहुत ही कम समय में तैयार हुआ, इसकी जो कैपेसिटी है, लोड बेइंग कैपेसिटी है, वो 40 मीट्रिक टन से भी कम है। इसलिए जब भी आप सामान लादें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। बाकी मालूमात हासिल करने के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात जो आपने इस ट्रैफिक के ताल्लुक से आपने जो बात की कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह उसको बहाल कर दिया गया था और बेली ब्रिज का भी आपने जिक्र किया। लेकिन कल शाम को क्या हुआ था कि कल दोपहर को ये पसियाँ गिर आई थी जिसकी वजह से रास्ता फिर से बंद हो गया था और फिर काफ़ी देर तक उस पर काम चला। शाम को फिर उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। खैर ये तो रही कौमी शाहराह की बात। से पहले आप बात कर रही थी सही और गलत रास्तों के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको ये दोनों रास्ते मिलते हैं, सही भी और गलत भी। और आपकी सोच और आपका इंतखाब ही जो होता है वो ये बताता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप गलत ही करते जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो
तारीख होती जाएगी, और अगर आप सही रास्ता चुनेंगे और सही रास्ते की समत में अपना सफ़र शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने जिक्र किया कि आज ख़ास दिन है, प्रकाश पूर्व, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का आज यौम पैदाइश है। तो आज इस शो का आगाज़ हम एक शब्द कीर्तन से करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिल मेरे प्रीतमा जियो, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खैरी निमाणी, खुदा
ایک بار پھر گرپورب کے اس خاص موقع پر سکھ برادری کو مبارکباد. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تعلق سے آج 9 بجے رات ایک خصوصی پروگرام بھی آپ ڈی ٹی کاشی پہ دیکھ سکیں گے. اب آپ کو انتظار ہوگا آج کے مہمان کا, اور آج کے مہمان سے بات کرنے سے قبل ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جس مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے وہ نہایت ہی اہم شخصیت ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ اختتام کریں, کیونکہ اتنا وسیع جو ان کا تجربہ ہے, ان کا مشاہدہ ہے, ان کے کنٹریبیوشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں. آپ ایک معروف معالج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی عمدہ شاعر بھی ہیں, ادیب ہیں, مصنف ہیں. 1 درجن سے زائد جو انٹرنیشنل جو میڈیکل جرائد ہے ان کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. اور اگر ان کے جو ہم ریسرچ پیپرز کی بات کریں تو 430 کے قریب ریسرچ پیپرز ابھی تک ان کے جو پبلش ہو چکے ہیں, اور 14 تصانیف بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں. کئی سارے ان کی جو بکس ہیں, جو ٹیکسٹ بکس ہیں, وہ پوسٹ گریجویشن کورسز میں پڑھائی جاتی ہیں مختلف یونیورسٹی, دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں. تو یہ تو رہا ایک پہلو ان کا. جب ہم میڈیکل ایجوکیشن کی یا تحقیقی سفر کی بات کرتے ہیں, سائنسی تحقیق میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. ان کو کئی نیشنل اور انٹرنیشنل پریسٹیجیس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. ہمارے لیے خوش بختی کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید امین تابی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آداب, ویری فائن, گڈ مارننگ. استقبال آپ کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے کے شو میں. حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ آج ہم سمندر کو کوزے میں سمونے کی کوشش کریں گے, مگر یہ زن پروگرامک فارمیٹ چھو تکیازِ تہنز زن زندگی روزمچ, لائف روزمچ سٹرگل تُہۍ کٔرمٕژ چھو, یم تہِ اچیومنٹس, یہ چھکھ انسپریشن سٲنۍ یۄس زن نٔو پُے چھِ تِہنٛدِ باپتھ. شروعات کرو أسۍ اتہِ پٮ۪ٹھے کہ تُہۍ ؤنِو اَسہِ پانس متعلق کہ تُہۍ کتہِ زٲو, کتہِ پرٛتھیو, یُس زن تُہنٛد بچپن چھُ کتہِ تہٕ کتھ ماحولس منٛز گُزریو. میون بچپن پیدائش ایک علمی اور ادبی گھرانے میں ہوا ہے. جی جی. بٔڑۍ بب, بڑٕ بٔڑۍ بب, مول موج, تِم ٲسۍ عابد, متقی, پرہیزگار تہٕ عٲلِم, سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایِکۍ عٲلِم برِ صغیٖرس منٛز. تہٕ سُہ روحٲنی تربیت, دیٖنی تربیت, مارل ایجوکیشن, سُہ میج گرس منٛز. دوٚیِم چیٖز, مےٚ چھُ پوٚرمُت گورمنٹ سکوٗلن منٛز. حالانکہِ تِمن دۄہن اوس گورمنٹ سکوٗلن منٛز آسان پٔتھرِس پٮ۪ٹھ بِہُن ٹاٹس پٮ۪ٹھ, تو خستہٕ حال بِلڈِنٛگ آسان. بِلڈِنٛگ وَنو نہٕ تِمن, کمرس 2-4 ٲسۍ آسان, تہٕ تَتہِ چھُ شروعات کٔرمٕتۍ. تہٕ تَمہِ پتہٕ گوٚو مےٚ ایڈمِشن گورمنٹ میڈیکل کالیج سرینگرس منٛز. جموں کشمیٖرس منٛز اوس تِمن دۄہن وٲحد میڈیکل کالیج, گورمنٹ میڈیکل کالیج سرینگر. تہٕ خوش قسمتی ٲس کہ تِمن دۄہن گوٚو انٹرڈیوٗس انٹرنس ٹیسٹ, نتہٕ ٲسۍ بیسک میرٹ تہٕ رِٹن انٹرویو کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ سِلیکشن گژھان. تہٕ مےٚ آیہِ جموں کشمیٖرس منٛز 6م پوزِشن, تہٕ مےٚ گٔے سِلیکشن. اگر نہٕ انٹرنس ٹیسٹ آسہِ ہے شاید بہٕ ما آسہٕ ہا نہٕ ڈاکٹر بنیومُت کینٛہہ. تہٕ نمبر 1. نمبر 2, میڈیکل کالج پٮ۪ٹھ فارغ گٔژھِتھ گوس بہٕ آل انڈیا انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینسز. تَتہِ کٔر مےٚ پوسٹ گریجویشن. آل انڈیا انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینس ایشیاہُک ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن طبی اِدارٕ, میڈیکل یونیورسٹی. بالکل. تَمہِ پتہٕ میج بیٛاکھ اپرچُنِٹی, بہٕ گوس انگلینڈ فار ہایر ایجوکیشن. تَتہِ کوٚر پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ فیکلٹی آف میڈِسنس منٛز. تٔتھۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ FRCP لنڈن تہٕ FRCP ایڈنبرا. اس کے بعد ایک اور موقع ملا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, تو وہاں سے میں نے FACP اور ایمرجنسی میڈیسن میں ریفریشر کورس حاصل کیا. مگر ٹرننگ پوائنٹ اوس میون آل انڈیا انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینس منٛز, ییٚتہِ مےٚ زبردست ایکسپوجر میول 3 چیٖزن منٛز, میڈیکل ایجوکیشن, ہیلتھ کیر اینڈ ساینٹفک ریسرچ. رائٹ. حالانکہ ییٚتہِ تہِ اوسُس بہٕ أکِس اہم اِدارس منٛز تِمن دۄہن کٲم کران, سُہ گوٚو شیر کشمیٖر انسٹِچوٗٹ آف میڈیکل ساینس, ریزیڈنٹ ڈاکٹر. تہٕ مگر تِمن دۄہن اوس وُنہِ یہِ اِنِشل سٹیج نہٕ اِنفنسی یتھ ونان چھِ. تہٕ مگر ایمٕز ٹرننگ پوائنٹ. پتہٕ ییٚلہِ یور یونائٹڈ کنگڈم گوٚو, برٹن, خاص کر لنڈن, تو وہاں جا کے ایڈوانسڈ ریسرچ
کا ایک بہت ہی اہم موقع ملا. شاید وہ موقع ایسا ٹرننگ پوائنٹ بنا میری زندگی میں کہ بہٕ ہیوٚکُس 440 ریسرچ سائنٹفک ریسرچ پیپرس پبلش کٔرِتھ. ناٹ اونلی دیٹ, پانہٕ تہِ 14-15 میڈیکل جرنلن ایڈیٹر روٗدمُت تہِ, آز تہِ چھُس واریاہن میڈیکل جرنلن, تہٕ کینٛہہ جرنل کٔرۍ مےٚ پانہٕ میڈیکل جرنل لانچ. اکھ کوٚرُم سکمزس منٛز, بیاکھ آل انڈیا انسٹی ٹیوٗٹ آف میڈیکل ساینسس منٛز, بیاکھ مےٚ میول موقعہٕ ساؤتھ عربیس منٛز تہِ 2 ؤرین کٲم کرنس, تہٕ تتہِ تہِ کوٚر مےٚ اکھ میڈیکل جرنل لانچ یُس صرف أکِس ؤریس منٛز انڈیکس آو کرنہٕ. نتہٕ چھِ 25-30 ؤری لگان تہِ کٔرِتھ تہِ چھِنہٕ میڈیکل جرنل انڈیکس گژھان کینٛہہ. یہ چھُ میون پروفیشن میڈیکل ساینسز, مگر سۭتۍ سۭتۍ ٲس دلچسپی لٹریچرس سۭتۍ تہِ, سُہ کرو أسۍ. اچھا یہ بالکل بالکل یُس تۄہہِ ووٚنوٕ وۄنۍ سکمزس منٛز کوٚروٕ تۄہہِ یُس زن یہِ وٲرلڈ کلاس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ قٲیِم کرنہٕ, تہٕ مگر تتھ متعلق چھِ ونان کہِ یہِ ہسا چھُ مطلب یہِ اَسہِ تہِ بوٗزمُت چھُ, یہِ ہسا چھُ فسٹ آف اِٹس کاینڈ ان ورلڈ. یہ چھُ یوٗنیٖک یُس زن چھُ لیول آف سسٹم اتہِ, کیٛاہ خاص چھُ, وٹ سو سپیشل ان فیکٹ 2000 ییٚلہِ شیرِ کشمیٖر انسٹی آف میڈیکل ساینسز کمیشن آو کرنہٕ ڈسمبر 1942 منٛز, تِمن دۄہن آو OPD شروٗع کرنہٕ گۄڈٕ. تمہِ پتہٕ گوٚو سبسِکوینٹلی وارڈس کٔرۍ کینٛہہ شروٗع, کینٛہہ وارڈس. ٹوٹل اوس لگ بگ 150 بیڈ شیرِ کشمیٖر انسٹی آف میڈیکل ساینس تِمن دۄہن 80s منٛز. تہٕ تِمنٕے دۄہن گوٚو پتہٕ لگ بگ 1992 منٛز ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ شروٗع. یہِ اوس نہٕ اتہِ فنکشنل کینٛہہ. حالانکہِ یہِ اوس ٹرشری کِیر انسٹِچوٗٹ. انِشلی اوس یِم پلانٲرٕس ٲسۍ امہِ انسٹِچوٗٹٕکۍ, تِمو اوس ووٚنمُت أسۍ تھاوون ییٚتہِ ایکسیڈنٹ, یہِ گژھِ روزُن سُپر سپیشلٹی ہاسپٹل فار ریفرلز, ریفرل سینٹر. مگر سُہ ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ مُمکِن کینٛہہ ترقی پذیٖر ممالکن منٛز ییٚتہِ رِسورسز کم چھِ, لُکن چھِ زبردست ہیلتھ نیٖڈس آسان, تِمن گژھِ ہاسپٹلس منٛز ہر کانٛہہ فیسلٹی آسٕنۍ. یہِ اکھ وجہ اوس کہِ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ آو شروٗع کرنہٕ, تہٕ 1999 تانۍ اوس یہِ صرف 8 لۄکٕٹۍ کوچ أکِس لۄکٹِس کمرس منٛز تہٕ سکمزس منٛز. 1997 پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ مےٚ رٔٹ یہِ حظ یہِ امِچ, بہٕ بنیوس سربراہ امیُک ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹُک ہیڈ, تہٕ 2010 منٛز کوٚر یہِ اَسہِ رِنوویٹ ایکسپینڈ آن ماڈٲرن لاینز. یہِ بنوو مےٚ 100 بیڈِڈ ڈپارٹمنٹ, یُس فسٹ ٹایم چھُ کُنہِ تہِ انڈیا کِس ہسپتالس منٛز ایکسیڈنٹ ایمرجنسی منٛز الگ 100 بیڈ آسُن. یُتُے یوت نہٕ, اتہِ کوٚر مےٚ اکھ لیول سسٹم یُس دُنیاہس منٛز گۄڈنیُک چیٖز چھُ, سُہ کوٚر مےٚ انٹرڈیوٗس شیرِ کشمیٖر انسٹی آف میڈیکل ساینس منٛز. لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 4. لیول 1 منٛز گٔے یِم عام بٮ۪مارن, زُکام, کلہٕ دود, تف تۭر. لیول 2 منٛز گوٚو یِمن کینٛہہ پرابلم آسہِ, یِمن اٹینشنٕچ میڈیکل اٹینشنٕچ ضروٗرت چھِ, تِم تتی چھُ اَسہِ ٲس گژھان یہِ پیشنٹ أمِس دِمہٕ یہِ ہسا یہِ نُسخس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ تہٕ یہِ ہٮ۪کون گرٕ تہِ سوٗزِتھ. دوٚیِم تِم پیشنٹ یِمن ہسپتالس منٛز روزنٕچ ضروٗرت چھِ شارٹ فار شارٹ ٹایم, سے 12 hours, 12 to 24 hours, تِم گژھان چھِ پتہٕ لیول 3 منٛز. یِمن مور دین 24 hours ہاسپٹل سٹے آسہِ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس منٛز, تِمن چھِ لیول 4 پٮ۪ٹھ ایڈمٹ. یہِ چھُ یوٗنیٖک کانسیپٹ یُس ییٚتہِ یوت چھُ شیرِ کشمیٖر انسٹی آف میڈیکل ساینسس منٛز, تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ کُنہِ جایہِ. مے بی کُنہِ جایہِ تِمو ما آسہِ پتہٕ یہِ فالو کوٚرمُت, اِمُلیٹ کوٚرمُت, تہٕ مگر اچھا, آپ کی زندگی کے کئی ایسے پہلو جن پہ ابھی بات کرنی باقی ہے, لیکن آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. آپ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں, اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر, بحیثیت ایک میڈیکل ریسرچر, آپ نے کئی سارے کتابیں بھی لکھی ہیں, خصوصاً مینجمنٹ پہ, کس طرح سے مینیج کر سکیں ہم. اگر اس میڈیکل سٹوڈنٹس ہز کت کرو یا نرسزن ہز کت کرو, یت متعلق تہ سو أکس انٹرویوس مز پان وونمت کہ یمن ہسا چھنہ باضابطہ ٹریننگ پور پٲٹھۍ مکمل گژھان کہ یمن ہسا چھنہ پور پٲٹھۍ ٹریننگ سۄ یوان دِنہٕ کینٛہہ ییٚمِچ ضروٗرت چھِ, یا ٹیکنالوجی ونکیٚنس یۄس ٹیکنالوجی چھِ تمہِ نِش چھِنہٕ یِم لیس کینٛہہ. تۄہہِ کیٛاہ باسان کتھس چھِ کمی تہٕ یہِ کمی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پوٗرٕ؟ یُس یہِ میڈیکل ساینس چھُ, یہِ چھُ اکھ ایوالوِنگ سبجیکٹ, ایور چینجنگ. آز یُس چیٖز آسہِ علمہٕ حساب یا ٹیکنالوجی حساب میڈیکل
प्रोफेशनल्स अवेलेबल, 1 हफ्ते के बाद वो चेंज भी हो सकता है तिकाज यह फास्ट चेंजिंग सब्जेक्ट मेडिसिन, अत मज नवे नवे इनोवेशंस डिस्कवरीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी। वक्त डॉक्टर सिर्फ नब्ज वुचित वना बेमारस कि यह दवा यह परहेज, तम पत आई ब्लड प्रेशर मशीन तम सत ब्लड प्रेशर वुचान तो सह आलक यम ज चीज स्टेथोस्कोप या दुर्बीन वना स्टेथोस्कोप, तो 2-3 चीज़ डॉक्टर्स डॉक्टर साहिबान इलाज मॉलज इलाज करान, तिमन टेक्नोलॉजी अवेलेबल कह, तिमन दोहन क्लिनिकल सेंस या क्लिनिकल स्किल्स ये वनो, तम इंसान हेचान वार वार ये बार्डन मज आउटडोरस मज आए सीनियर डॉक्टरन सत राउंड कर अत हेचान ये। 3ym चीज़ अत मज यह कि नॉलेज इज लिमिटेड, मेडिकल नॉलेज इज लिमिटेड। अच्छा, बस तजुर्बे की बुनियाद पर तो बे वट एवर लिटल मेडिकल साइंस प्रोवाइडेड यह कॉलेजन मज मेडिकल कॉलेजन मज पढ़ान, मगर बदकिस्मती डेवलपिंग कंट्रीजन हज तरक्की पजीर ममालिकन हज इम सेलेबस सना कह, सेलेबस 60 वरी ब्रोट सह रोद 60 वरियन बराबर सू सेलेबस, कह चेंज कह तब्दीली दिख अत मज। बाकी डेवलप्ड नेशनस या मिडल इकॉनमीज तिम हर दो फोकस करान सेलेबस पे, करिकुलम ये वन करिकुलम डेवलपमेंट अलग डिपार्टमेंट हर कुछ मेडिकल कॉलेजस मज यूनिवर्सिटी मज, मगर यह कनसेप्टा तरक्की पजीर ममालिकन मज कह, पर्टिकुलरली सानिस इंडिया मज तो जम्मू कश्मीरस मज ती इंडिया मज यह करिकुलम डेवलपमेंट अत पे दितुक तवज्जो कह, यम नव नव चीज़ बारसस नॉलेज एक्सप्लोजन ये वनान सह इनक्लूड गसान कह। दकियानूसी सेलेबस नंबर 1, नंबर 2 डॉक्टरन ट्रेनिंग इन हाउस विद इन ए बॉक्स, ब्रॉडर एक्सपोजर न कह, इत पे डेवलप्ड कंट्रीजन मज डिफरेंट types of learning and teaching ये सू क्लास मज लेक्चर यी प्रोफेसर यी मास्टर यी सह दी लेक्चर तुम बोजन एज ए पैसिव लिसनर, तो तम मज कोता रोज तुम दिमागस मज 10% 15% मैक्सिमम 20%, बाकी गसान वॉश आप भूल जाते हैं, क्लास से बाहर आते हैं। तम नई टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स वन आमत कि जो आप आज सीखेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके लिए रहेगी। मसलन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, बहुत सऊदी अरबिया मज यूनिवर्सिटी मज प्रोफेसर एंड एडवाइजर तते कोर इंट्रोड्यूस प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग फर्स्ट टाइम इन मिडल ईस्ट। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग गो ग्रुपन मज स्टूडेंट 8 या 10 इमन दुन टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, यह टीचर यह रोज फैसिलिटेटर, ही विल जस्ट लिसन एंड मे बी मॉडरेट एट टाइम्स। इमन 3 सेशनन में आसान यह क्लास आज ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट पेन वन अत पे तुम क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज पत आइडेंटिफाई कर नॉलेज डेफिशिएंसीज अमिस लड़कस या कोर मज कम नॉलेज डेफिशिएंसीज अमिस पत मौक दिन करो सर्च लिटरेचर लाइब्रेरी मज या घर किताब या नेट वट एवर यू वांट। बिल्कुल जो सफर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि सेशन अत पे करो कत यह जूठ मौजूद आज मुतलिक कत कर तुम तरक्की पजीर ममालिकन मज करो तुम वारियन काम तक जन तजुर्बा तक मुशाहदा तम क्या फ़ायदे वात या क्या क्या मज़ीद करने की ज़रूरत तथ पर करो उसका जहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना चाहेंगे। वक्फे के उस पर अखबार की सुर्खियाँ और अपने मौजूद मेहमान से हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। गटि मज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़ह वाश
Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत. Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K. और गुड मॉर्निंग J&K हमारे साथ आज एक आला शख्सियत के मालिक तशरीफ़ फरमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. मेरी मुराद है डॉक्टर सईद अमीन ताबिस साहब, जो कि फिजिशियन हैं और राइटर भी है. आपसे सिलसिला कलाम हम जारी रखेंगे और जो आप बात जिस पे हम बात कर रहे थे वो बात भी हम जारी रखेंगे, उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उन पे तफसीलन बात होगी. लेकिन हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद है, हमें अपने नाज़रीन तक कोविड डिटेल्स पहुंचाने हैं, कोविड फिगर्स और साथ ही अखबारात की सुर्खियाँ. तब तक आप चाय नोश फरमाएँ. खैर, कोविड फिगर्स जो हम तक पहुँचे हैं पिछले 24 घंटों में क्या सूरत हाल रही. अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस 113 सामने आए, जिनमें से 53 का ताल्लुक जम्मू सूबे से रहा और 60 का ताल्लुक यानी 60 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से रहा. वहीं इस वबा से पिछले 24 घंटों में एक शख्स की मौत वाक़ हुई और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तकरीबन 124 लोग रिकवर हो चुके हैं. खैर, ये तो रही कोविड-19 के हवाले से ज़रूरी फ़िगर्स जो हमने आप तक पहुंचाए और अब हम आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की चंद सुर्खियां और आगाज़ मसूद साहब से करेंगे. जी, इससे पहले कि मैं पहला अखबार जो है उर्दू रोज़नामा मेरे पास है, इससे सुर्खियाँ जो चंद सुर्खियाँ अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ. जब कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो आप बात कर रही थी तो ये अच्छी खबर है कि केसेस में कमी आ रही है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क की सतह पर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कमी आ रही है. और इस बीच हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस वबा से निपटने के लिए लड़ने के लिए जो है कोविड मुखालिफ जो वैक्सीन जो है 16 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर जो मुल्की सतह पर उसकी मुहिम का आगाज़ किया गया और टीकाकारी जो है शुरू की गई. और हमारे यहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू हुआ और पहले मरहले में जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स है उनको ये टीके दिए जा रहे हैं और फिर दूसरे मरहले में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको दिया जाएगा और तीसरे मरहले में जो है जो बुजुर्ग अफराद जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनको ये जो है ये टीकाकारी मुहिम में उनको शामिल किया जाएगा. तो पहला अखबार जो मेरे पास है ये उर्दू रोज़नामा है और इस उर्दू रोज़नामे से चंद सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे. जैसा कि आप जानते हैं से बर्फ़बारी के दौरान जिस तरह से कई सारे जो मकानात हैं, जो ढांचे जो हैं उनको नुकसान पहुंचा, उस ताल्लुक से सुर्खी के बर्फ़बारी से मकानों और दीगर ढांचों को हुए नुकसान, हुकूमत ने 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है बतौर इमदाद मंजूर की है. और इसी अखबार की एक सुर्खी मुनसिपल इदारों के सरबराहान, सियासी कायदीन और दीगर वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात और वादी में ज़लज़ले के झटके कल महसूस किए गए. शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, लेकिन किसी भी माली या जाली नुकसान की फ़िलहाल कोई इतला नहीं है. ये ज़लज़ला कल शाम को जो झटके महसूस किए थे 9:13 पे महसूस किए गए थे रात को. जी, मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अखबार से हम आप तक चंद सुर्खियाँ पहुँचाएँगे. पहली ये, मेट प्रेडिक्ट स्नोफॉल फ्राम सैटरडे, टेम्परेचर इन श्रीनगर अगेन प्लमेट्स टू -7 डिग्री. और एक सुर्खी इसी अखबार से, nomadic family loses 3 children in 3 weeks in Kulgam woods, malnutrition, anemia likely causes of death. जी, मेरे पास भी ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अंग्रेज़ी रोज़नामे से चंद सुर्खियाँ कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक बोर्ड टू ट्रांसफ़र 8.23% स्टेक टू यूटी ऑफ लद्दाख. और इसी अखबार की एक और सुर्खी की 31 मेंबर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू विजिट वैली टुडे. जी, एक मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुँचाते चले. अवाम की तरक्याती आरज़ुओं को पूरा करने के लिए कोशियाँ, शिकायत के फौरी और बरवक्त अज़ाले पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज़, लेफ्टिनेंट गवर्नर. जी, मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है इकरा और इसकी जो 2 सुर्खियाँ हैं. एक सुर्खी जो है BCCI का टीम इंडिया को 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान और एक और बहुत ही एक दिलचस्प खबर इसमें शाया हुई कि टॉम क्रूज जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं और काफ़ी मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने जो है कोरोना हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए रोबोट ख़रीदे हैं. क्योंकि जब भी वो शूटिंग पे होंगे तो रोबोट उनको बताएंगे कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है. बड़ी दिलचस्प खबर है ये. खैर, मेरे पास भी एक मकामी उर्दू रोज़नामा और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुँचाए. रोशनी एक्ट के हवाले से, रोशनी एक्ट के मामले पर साबिक डिप्टी कमिश्नर
پلوامہ کے خلاف مقدمہ دائر، کئی اور افسروں کے خلاف کیس درج، 6 کنال سے زائد رقبہ کو قبضہ جائز قرار دینے کا الزام۔ جی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے اور وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، بلکہ یہ جائزہ جو ہے ان کا جو ہے انالیسس جو ہے اس تعلق سے ہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو شوز نو ڈکلائن ان کرائم ریٹ اگینسٹ وومن ان انڈیا نیڈس اٹینشن۔ جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور کھیل شائقین کے لیے فٹ بال کے میدان سے یہ خبر، آئی لیگ 2020-2021 ریئل کشمیر ڈرا 1-1 اگینسٹ فارمیڈیبل سدیوا دہلی ایف سی۔ جی یہ میرے پاس آخری اردو روزنامہ ہے جو میرے پاس ہے کہ 483 پانی کی اسکیم میں متاثر، 1 ہفتے بعد بحال، 10,000 سے زائد عارضی ملازمین کی ارک ریزی کام آئی۔ اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کہ صحافت کا ایک اور درخشاں ستارہ ڈوب گیا، مقامی اخبار کے مدیر اعلیٰ غلام نبی شہدہ چل بسے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل پروفیسر شاد رمضان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ گڈ مارننگ جے کی پوری ٹیم ان کے ساتھ جو انتقال پر ملال جو ہے اس تعزیت میں ان کے ساتھ برابر شریک ہے۔ جی یہ مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ایک آخری مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اخبار سے میں آپ تک یہ سرخی پہنچائے، 500 کے قریب جعلی راشن کارڈوں کے تحت کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں میں ملوث امور صارفین ملازمین کو راحت۔ جی اخبار کی سرخیاں شامل پروگرام ہوئی۔ اب آپ کو انتظار ہوگا کہ ہمارے جو آج معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید امین تابی صاحب جو ان سے ہم بات کر رہے ہیں آج، اور معروف معالج ہیں، اور جب ہم میڈیکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جو ریسرچ کی بات کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں، اس تعلق سے ایک نقطہ حوالہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، تو کافی ساری باتیں ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں اور زیادہ سے باتوں پہ ہم جو ان کا جو مشاہدہ ہے، ان کے جو تجربات ہیں، ان سے ہم فیض حاصل کر سکیں۔ اچھا، ابھی ہم کچھ دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کئی سارے جو ممالک جو ہیں وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا، ترقی پذیر ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں، برطانیہ میں آپ نے کام کیا، امریکہ میں آپ کو، یا مشرق وسطیٰ میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ ان ترقی پذیر ممالک میں جب آپ کام کر رہے تھے تو وہاں اور یہاں کی جب ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں، کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور کیا کچھ کمی آپ نے محسوس کی؟ بالکل، اس سے قبل آپ اس بارے میں فرما رہے تھے کہ ایک پروسیس رہتا ہے پڑھانے کا، ایک عمل رہتا ہے جس میں آپ نے ابھی آخری جو آپ کو بولا تھا آپ نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی سوال پر آؤں گا پہلے کہ جو لرننگ اینڈ ٹیچنگ میتھڈس ہیں وی ہیو ٹو چینج اٹ۔ نمبر 2، کریکولم ڈیولپمنٹ شوڈ بی اے ڈائنامک پروسیس۔ تھرڈ، assessment methods have to be changed۔ ٲخری رٮ۪تس منٛز رٮ۪تۍ ؤہٕرۍ یا 2 ؤہٕرۍ ایگزام ہیوٚن، کوسچن پیپر دیُتُس تہٕ آنسر دِتۍ تٔمۍ۔ اٹ از ناٹ the real assessment of the student. It has to be a continuous process۔ رٮ۪تۍ 15 دن، خاص کر جیسے میں پرابلم بیسڈ لرننگ میں بتا رہا تھا، ایوری ویک a student is assessed. So assessment methods have to also change. تو لیکن curriculum development should be a dynamic process۔ Last but not least, we have to introduce technology, latest technology for teaching and learning in medical colleges, in universities, in hospitals. جب تک ہم innovative methods use نہیں کریں گے for teaching and learning، ہمارے students بہت زیادہ compete نہیں کر سکیں گے انٹرنیشنل لیول پر۔ اب ان کے سوال پر آ جاتے ہیں، یہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ریسورسز۔ ڈیولپڈ نیشنز یا مڈل اکانومیز، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو ڈیولپنگ نیشنز، ان کے پاس ریسورسز کم ہیں، لیکن جو ڈیولپڈ نیشنز ہے یا مڈل اکانومیز، وہاں کا جو فوکس رہتا ہے ہمیشہ 24/7 365 days a year، 2 چیزیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنا ایجنڈا اپنے منشور میں ان کو پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے، ہم ہیلتھ
کیئر کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسی کی بنیاد پر وہ پارٹی جیت بھی جاتے ہیں اور ہار بھی جاتے ہیں. دوسری بات، جب ایک پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے وہاں تو ان کا وہ فوکس ان دو ڈپارٹمنٹس پر ٹاپ پرائیورٹی میں رہتا ہے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہاں تو زیادہ تر توجہ ان دو ایریاز پر نہیں ہے، ہیلتھ اور میڈیکل ایج. میں آپ کو یہ ایک دلچسپ بات بتاؤں، جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں 17-18% آف GDP is spent on health. اگر مڈل اکانومیز ہیں وہ بھی 6 سے 8 سے 10% آف GDP ہیلتھ پر اسپینڈ کرتے ہیں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ڈیولپڈ نیشنز میں لائک انڈیا میں وی اسپینڈ 0.9% آف آور GDP آن ہیلتھ، بیکاز جو پبلک سیکٹر ہے اٹ از اونلی 25% آف دا ہیلتھ کیئر. جو 75% آف دا ہیلتھ کیئر اٹ از بینگ پرووائڈیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. سو اگر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے تب بھی 4 سے کم % آف GDP وی اسپینڈ آن ہیلتھ. اب آپ خود اندازہ لگائیے وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. دوسری جو چیز ہے وہاں کی جو ٹریننگ ہے اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. جو ہم بات کر رہے تھے ابھی میڈیکل ایجوکیشن، ہم اس پر اب نہیں آنا چاہیں گے، لیکن ٹریننگ کو ایک مؤثر طریقہ بنانا ہے، فعال بنانا ہے، سو دیٹ یو ہیو ٹو ٹرین دا ڈاکٹر فار 21st century. 21st century کے ڈاکٹر کو 2-3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو علم، دوسرا ہی شوڈ بی ٹیکنالوجی سیوی، 3 he should be a good communicator, 4th thing he should know medical ethics, 5th thing is he should be a good administrator. وہ زمانہ گیا جب نبض وچھو تو پیشنٹ تھرو نہیں. آج آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ پیشنٹ چھو امس کۭژاہ چھ مالی حیثیت، امس کُس دوا ہیٚکہِ بہٕ دِتھ. یہ کیا 20 رۄپیَن ٹیبلٹ کھیت کن 2 رۄپیَن ہنٛز یا 5 رۄپیَن ہنٛز، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے. دوسری چیز یہ بھی کہ یُس امس دوا دمو یہ چھا مؤثر، افیکٹو چھا کن. اگر افیکٹو نہیں ہے یو شوڈ ناٹ رائٹ دیٹ میڈیسن. مثلاً واریاہ مالج چھِ لیکھان وائٹمنز منرلز وغیرہ، یہ تب آپ دے سکتے ہیں اگر مالی حالت ٹھیک ہو، اگر نہیں تو نہیں دینا چاہیے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ سب لوگ امیر نہیں ہوتے، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور اہم بات پر میں آ جاؤں گا، یہاں میڈیکل ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ شوڈ بی ٹاٹ ان میڈیکل کالجز. یہاں ترقی پذیر ممالک میں اس کا فقدان ہے. یہاں پر میں قطع کرنے میں معافی چاہوں گا، یہاں پہ بک بھی دکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو، اس کے بارے میں یہ بتا دیں. ہاں، چانہِ انمان آفتاب پکو چھ میٲنۍ دوٚیِم کٲشِر کِتاب. گۄڈنِچ کِتاب لیٚچھے مےٚ حسینی کاروانُک سفر. سۄ ٲس 18 وُہُر اوسُس بہٕ تہٕ مےٚ لیٚچھے سۄ. فرسٹ ینگیسٹ آتھر ان جموں اینڈ کشمیر، 18 ؤرِس. سۄ کتھ متعلق ٲس؟ ہسٹری آف کربلا. اچھا، ہسٹری آف اسلام اینڈ ہسٹری آف کربلا، حسینی کاروانُک سفر. سۄ گٔے پتہٕ انٹرڈیوس یہِ حظ یہِ MA کشمیری سیلبسس تہِ فار سم ٹایم. تہٕ یہِ ٲس، یہِ کِتاب کٔر اَسہِ 2019 منٛز لانچ. امہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ کِتاب سُہ تہِ، ہاں یہ علم تہٕ عرفان. یہ چھِ ریٖسنٹلی آمٕژ چھٔپِتھ، مگر لانچ کرہون یہ انشاء اللہ أسۍ یُتھُے یہ موسم گژھِ ٹھیک. تو یہ چھِ عالمانہ کتاب، یہ عالموں کے لیے. جو وہ ہے چاند انمان آفتاب پکو، وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں آپ کو ہیلتھ پر 40 ٹاپکس ملیں گے A to Z کشمیری میں. کشمیری میں میڈیکل سائنس لکھنا بہت مشکل کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تَتھ منٛز چھِ واریاہ تِم چیٖز اَسہِ اِنٹرڈیوٗس کٔرمٕتۍ یِم نہٕ اَمہِ برونٛٹھ ٲسۍ. مثلاً لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ سقرات، اباؤٹ افلاطون، اباؤٹ آئنسٹائن کٲشرِس منٛز. قریب 14 تصانیف آپ کی جو منظر عام پہ آ چکی ہیں، اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کو پریسٹیجس ایوارڈس ملے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، اس کے تعلق سے بھی بات کریں. اور بھی بہت ساری باتیں جا رہی ہیں، لیکن جیسا کہ اقرا بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہیں گے، اس کے پار جو ہے اپنے معزز مہمان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ارے کیا ہوا منا؟ تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے، گھریلو علاج نہیں، ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو.
अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग JNK के लाइव शो में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अमीन ताबिश साहब से। और अभी हम आपकी तसानीफ़ के बारे में बात कर रहे थे। कुछ तसानीफ़ जो हमने अपने नाज़रीन को भी दिखा दी और कुछ तसानीफ़ हैं जो हम दिखाना चाहेंगे। अभी एक और बुक है जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये अभी आप देख रहे हैं नाज़रीन। ये एक टेक्स्ट बुक है, प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस एडमिन। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन है। ज़ख़ीम किताब है, बहुत बड़ी किताब है। ये 2000 में तब फर्स्ट एडिशन इसका हुआ है। जी 2000 शाया हुआ था। बिल्कुल। ये एक किताब है जो वर्ल्ड ओवर प्रिस्क्राइब्ड है इन वेरियस कॉलेजेस एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। तो ये पहली ऐसी किताब है, इससे पहले ऐसी किताब नहीं आई थ्रू आउट वर्ल्ड। इट इज़ अ लैंडमार्क एंड नाउ अ बेंचमार्क। रेफरेंस किताब है, जहाँ कहीं चाहिए इस मौजू पर तो इस किताब को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक और किताब जो है मेरी पहली किताब है हुसैनी कारवानों का सफर। 18 साल की उम्र में अर्धा वरिस पब्लिश गई। वो कुन शायद मगर लीच कंप्लीट करिए अर्धा वरिस क्या रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज तम कर तमनी दोन। वो स्टूडेंट तालिब इल्म था तो मगर 3-4 वहर कर पात तमनी दोन। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो ये कर पाता। अदबी खानदान रोदमुत तो तुहज अदबस लॉय खोय योसा बुजुर्गन हन दॉय खैर या तुहद पानुन आख इंटरेस्ट ओसा। मगर अस यछो ये जानून कि गोडनिकी फिर कर तुल डॉक्टर सबन कलम अथस मज। मैं उन गोडे के अलमी ते अदबी गरस मज आमुत मातामाल ते अलमी अदबी गर वारिया थदि पाइक इल्म राय अदीब शायर तिहुंद असर जरूरी। मगर सबसे ज़्यादा ये है कि ये अल्लाह की देन है, गॉड गिवन। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। जो कुछ है वो अल्लाह की देन है। लेकिन जो शुरुआत हुई वो 12 साल की उम्र से लिखना शुरू किया अदब पर। हालांकि बचपन से एक इंटरेस्ट रही है घर वालों की भी और मेरी भी कि डॉक्टर बनना है। तिमन दोन शाहजहां नदरी कह डॉक्टर तो ये प्रिविलेज अगर कंस MBBS मज एडमिशन 12 वरिस कर शुरू 16 वरिस गई पब्लिश गोडनिश गजल। तम पत दुत मौका रेडियो कश्मीर श्रीनगर 16 वहर से तत सो पर्निच रिसिट करनिच। तिमन दोन तत अवतार कृष्ण रहबर साहब बड़ बार अदीब। तमिस बह सख्त पसंद बचपन पे। दोपन चुक शहजादा गजल चास हर रेत गजल बोजनावा। तो तिमन दोहन तत प्रोग्राम रिकॉर्डिंग्स में अब्दुल्लाह फराद बशीर आरिफ साहब वगैरह तिमन तिमनी दोहन जोन डब चला जोन डब प्रोग्राम। वो इंट्रोडक्शन उनके साथ भी हुई है। बे क्या वन चीज़ अमुक असर जरूरी। मगर टर्निंग पॉइंट इन लिटरेचर वो 23 कि 24 वहर कश्मीर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये नुमाइंद तंजीम अदीबन शायरन तो दानिशमंदन हज यम ते टॉप राइटर्स पतमन 60-70 वरियन मज कशीर मज तिम तथ मेंबर। तिमन दोन तथ प्रेसिडेंट गुलाम नबी गवर तिम सेशन जज तिमन दोन प्रोफेसर मोहिद्दीन हाजनी हो मरगूबान हाली आजुर्दा यूसुफ टेंग्स बाकी बाकी आप किसी का भी नाम नाजिर कुलगामी से लेके मशल सुल्तानपुरी से लेके आप कोई भी नाम लें वो वहाँ के मेंबर्स थे। तिमो आई मैं दे तक मौका जो तो बनो हर जनरल सेक्रेटरी नाजुक से कंधों पर वो बहुत भारी बोझ हपोर नवो डॉक्टर पन लिमिटेशंस मेडिकल प्रोफेशंस मज यू हैव टू बी डेडिकेटेड
آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے مگر میں کر ہمت کر میں میڈیکل پروفیشنس یوتاہ ٹائم اوس دیُن سُہ دیُت تَتھ یوٗتاہ اَدبَس اوس سُہ دیُت تَتھ تِمن دۄہن کوٚڑ مےٚ اخبار اکھ کٲشُر اخبار بہٕ اوسُس اَتھ ایڈِٹر 7 ؤرین تہٕ یژھو أسۍ پننٮ۪ن ناظریٖنن ہاوُن یہ چھُ کٲشُر اخبار یہ اوس گۄڈنیُک کٲشُر اخبار جموں کشمیٖرس منٛز یُس اَسہِ شروٗع کوٚر تہٕ یتھ بہٕ 7 ؤرین اوسُس ایڈِٹر ییٚلہِ بہٕ آوُر لوٚگُس انسٹیوٹ آف میڈیکل ساینس پیٚو گژھُن پوسٹ گریجویشن خٲطرٕ تمہِ پتہٕ گوٚو بنٛد تو جنرل سیکرٹری بھی رہا کشمیر کلچرل آرگنائزیشن اور یہ کٲشُر اخبار کا ایڈیٹر بھی امہِ علاوٕ ٲسۍ چھپان ییٚتہِ اوس نیران شیراز وٕنہِ تہِ چھُ نیران سون ادب وغیرہ تِمن منٛز تہِ ٲسۍ میٲنۍ تخلیقات چھپان مگر زیادٕ گوٚو انفلنس اثر میٲنِس لیکھنس پٮ۪ٹھ کشمیر کلچرل آرگنائزیشن پٮ۪ٹھ تِکیازِ تتہِ ٲسۍ بہلہِ پایہِ ادیٖب آسان شٲعر آسان مگر بہٕ اوسُس تِمن اولادس بجا تِم ٲسۍ سٲری جان بُزرگ تہٕ تتہِ تہِ 6-7 ؤرین کٔر واریاہ اصل کٲم یہِ کٲشِر زبان پرموٹ کرنٕچ تہٕ یہِ روٗد ہمیشہ میون اکھ مشن اکھ. اچھا ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے کیونکہ ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں پھر اور کوشش جو ہم نے کی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہو پائیں. ایک اور بات جو ہے کہ اب ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ عالمگیر جو وبا جو ہے کووڈ-19 جب ہم بات کرتے ہیں اور کووڈ-19 مخالف جو ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا اور 16 جنوری کو ملک سطح پہ جو ہے وہ ٹیکہ کاری مہم بھی شروع ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور کل جو ہے وزارت جو صحت جو ہے ان کی جانب سے ایک ایڈوائزری آئی نئی ایڈوائزری آئی ہے جو ویکسین ہم دے رہے ہیں یہ جو حاملہ خاتون جو ہیں یا اسی طرح سے جو جن کو جو الرجی متاثرین جو پیشنٹس ہیں یا اسی طرح سے جو مائیں جو بچوں کو دودھ پلائیں وہ یہ ٹیکہ نہ لگوائیں. اوور آل جو ویکسینیشن کے بارے میں کچھ خدشات بھی ہیں تو یہ اس کو تھوڑا آپ وضاحت کریں. آپ کو یہ پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ بہت ڈینجرس وائرس ہے. جی جی یہ عام وائرس نہیں ہے. جی جی اس نے ڈیواسٹیٹ کیا ساری دنیا کو. جو سپر پاورز تھے ان کو گھٹنوں پر لایا. آج تک 9 کروڑ اور 62 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں دنیا میں اور ان میں سے 20 لاکھ اور 56,000 ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. ہمارے انڈیا میں اگر دیکھیں 1 کروڑ 6 لاکھ کیسز ہیں اور 1,53,000 ڈیتھس بھی ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ گریوٹی بتائے گا آپ کی سچویشن وہ نہیں ہے جو عام بیماری سے ہوا کرتا تھا. اس وائرس کو سیریسلی لینا ہے. جو اب ایک خوش قسمتی ہے ایک رے آف ہوپ ہے وہ ویکسین ہے کیونکہ جب تک اس وائرس کو ختم نہیں کیا جائے یہ ہمارے ساتھ رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں. یا تو وائرس کو ختم کرنا ہے یا تو لوگوں میں امیونٹی ہو جائے. امیونٹی انفیکشن سے ہو جاتا ہے. جب تک 55 سے 80% لوگ ان کے پاس امیونٹی نہیں ہوگی یہ وائرس ہمارے ساتھ رہے گا اور اٹ ول بیکم اینڈیمک. اینڈیمک کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گی جیسے باقی ڈیزیز ہیں. ہاں اس میں پرائیورٹیز ہیں. پہلے تو فرنٹ لائن ورکرز کو دینا تھا جن کو کووڈ واریئرز کہتے ہیں ان کو فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس کے بعد ہائی رسک گروپس جیسے ایلڈرلی پاپولیشن ہے 50 سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے. جو جن کی کچھ وہ رسک ہیں ان کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دس از ناٹ دا اونلی تھنگ. سب سے اہم بات جو سب کو یاد رکھنی ہے کہ ویکسین کے بعد بھی آپ کو پریکاشنز لینی ضروری ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ, یوز آف ماسک, ہینڈ واشنگ اور اوائڈ اوور کراؤڈنگ. جہاں بھی کراؤڈس ہیں آپ کو یہ اوائڈ کرنے ہیں. ویکسین لینے کے بعد بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ویکسین لیا تو میرا کوئی اب رسک نہیں ہے. رسک ہمیشہ رہے گا جب تک 80% آف دا پاپولیشن یہ نہیں ہوگا
इम्यूनिटी उनमें नहीं आएगी। बिल्कुल, यानी SOPs का हमें खास ख्याल रखना होगा। اور صحیح بات ہے، یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جیسا کہ اقرا بھی کہہ دی کہ احتیاط اپنی جگہ پہ اور جو ویکسین جو بھی دیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو لوگوں میں جو خدشہ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید جو ویکسین جو ہے افیکٹو نہیں ہے، یا یہ ہیلتھ ورکرز کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ کیوں یہ شروعات ہو. حالانکہ ایڈوائزری یہ اسی لیے جاری کی گئی کہ صرف چند ہی جو ایسے ہیں جیسے میں نے کہا کہ الرجی پیشنٹس جیسے ہیں یا حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے ابھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو یہ ویکسین دیا جائے، باقی ہر ایک کے لیے ٹھیک. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کل 170 ویکسینز کے لیے سائنٹسٹ کام کر رہے تھے ڈیولپ کرنے کے لیے، ان میں سے 50 ایکٹیو تھے، لیکن 50 میں سے 5-6 ہی منظر عام پر آئے ہیں اور انڈیا میں 2 ہیں. ایک سیرم انسٹیٹیوٹ نے بنایا ہے اور ایک بایوٹیک انڈیا نے. خدشات یہ ہیں کہ یہ ویکسین افیکٹو ہوگا کہ نہیں، یہ ویکسین لینے کے بعد میرا کیا ہوگا، کوئی ایڈورس ریئیکشن تو نہیں ہوگا. دیکھیے اگر آپ پیراسمال بھی لیں گے اس میں بھی اپنی ایڈورس سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ سیف سے سیف ڈرگ لے لیں اس میں سائیڈ افیکٹس ضروری ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سائیڈ افیکٹ 100% پاپولیشن پر ہو. منسٹری آف ہیلتھ کے مطابق 4-5 لاکھ جن کو ویکسین ملا ہے ان میں سے صرف 600 کیسز کو ایڈورس ریئیکشن ہو گیا ہے، اور وہ بھی کوئی ڈینجرس نہیں. کپل آف پیپل ہیو ڈائیڈ مے بی معمولی. لیکن جو اس میں ایڈوانٹیجز ہیں ویکسین میں وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں جو چھوٹی موٹی وہ اس میں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، سائیڈ افیکٹس جو ہر ایک دوائی میں ہے. سو ویکسین لینا ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا، یہ ہارٹ اٹیکس کے میں جو اضافہ ہو رہا ہے جوانوں میں یہاں پہ کشمیر میں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی یہ بہت بار مجھ سے پوچھا گیا سوشل میڈیا پر، میں نے اس کو رسپونڈ بھی کیا اچھی طرح سے. یہ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو یہ ماڈرن ایج ہے اس میں لائف سٹائل چینج ہو گیا آل ٹوگیدر. سٹریس لیولز ہیو انکریزڈ. جو سٹریس ہے دیٹس مین ریزن. اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم از ڈرگ ایڈکشن. ورسٹ تھنگ ان پیپل ان جموں اینڈ کشمیر یوتھ از ڈرگ ایڈکشن. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ڈرگ ایڈکشن ہے، ان میں سے 30,000 فیمیلز بھی ہیں، اور یہ ینگ 8ویں جماعت سے 11ویں 12ویں جماعت تک جو ہوتے ہیں انہی میں ہوتا ہے. تو لائف سٹائل ڈیزیز کو، لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ سٹریس لیولز کم کریے، ڈرگ کو لعنت بھیجیے. دین میں کہیں یہ ڈرگ ایڈکشن اس میں بہت ساری وہ پنشمنٹس ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو آپ ختم کریں، اس سے ہاتھ نہ لگائیں. ڈرگ ایڈکشن کو ختم کرنا ہے، سٹریس لیولز کم کرنی ہے، اور ڈائٹ چینج، ایکسرسائز، بی ایکٹیو، اور سالٹ کم کرنا ہے، سویٹس کم کرنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسے بچو وۄنۍ مختصر وقت تۄہہِ نِش سُہ اکھ یہِ سوال زانُن بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، ڈاکٹر، میڈیکل ریسرچر، جرنلزمس سۭتۍ تُہنٛز وابستگی، ادیب تہٕ یُس زَن مُصنف نگار، تصنیف نگار، تۄہہِ نِش یژھو یہِ زانُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یِمن سارنٕے پٮ۪ٹھ نظر دِوان چھِو تُہۍ کتٮ۪تھ چھِو پنُن پان ژھاران، تۄہہِ کتٮ۪تھ پنُن پان لبنہٕ یِوان؟ بہٕ چھُس دٲنِشوَر طبقس چھِ اکھ ذمہٕ دٲری آسان. اکھ گٔے عام ہر کٲنٛسہِ انفرٲدی لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ ذمہٕ دٲنِشوَر طبقس زیادٕ ذمہٕ دٲری آسان. اکھ یہ سماج بھلائی خاطر، اس کے لیے میں نے کتابیں لکھی ہیں یا آرٹیکلز لکھا یا سوشل میڈیا اسپیکٹس لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک خاص اثر ہے لوگوں پر اور ہونا چاہیے. بالکل ہوتا بھی ضروری چاہیے کہ انفرادی کردار سازی رائٹ اپس ہیں وہ کافی متاثر کن ہیں. انفرادی کردار سازی. ڈاکٹر صاحب کیا کریں، احتساب، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور بات کریں. آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے فوراً بعد جو ہے وہ لائیو نیوز بھی ہوتی ہے. لائیو پروگرام کے بعد آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ JNK میں آنے کے لیے. اتنی مفید بات، بہت ساری باتیں رہ گئیں وہ بھی ہم مانتے ہیں. اور ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. خوش رہیے، خوشحال رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.